Le disque dur. À votre avis, est-ce que le disque dur est un élément de base ou un élément secondaire? Allez-y, discutez avec notre secondaire. Est-ce que c'est un élément de base? Allez-y, attendez, c'est-à-dire il faut maintenant s'exprimer. Qui nous dit comme un élément de base dans un PC? C'est quoi le terme élément de base? نقصد به شنو un élément de base في un PC. أنا نقصد فيه un élément de base dans un PC, c'est un élément de base في الهاردوير. في الهاردوير معناتها sur le plan électronique. C'est un élément de base. Maintenant, le disque dur, c'est un composant électronique. Est-ce qu'il est important pour les éléments, pour le fonctionnement du PC? Non. Est-ce que lorsqu'il tombe en panne, est-ce qu'il met en cause le fonctionnement total de votre PC? Non. Alors, chaque chose qui n'influe en aucun cas sur l'électronique globale de votre PC n'est pas considérée comme élément de base. C'est pour cette raison qu'en enlevant le clavier, le PC continue à fonctionner. Donc, comme le clavier barque, à titre d'information, c'est par respect barque. Mais sinon, ce n'est pas un élément de base. Mais attention, si vous n'avez pas de barrette dans le système, si vous avez oublié d'installer une mémoire dans le système, est-ce que le système fonctionnera? Est-ce que vous allez avoir un fonctionnement ordinaire sur l'ordinateur? Non. Donc c'est à cause de ça que la barrette est classifiée élément de base, SS. Il est très important pour l'architecture. L'architecture du fonctionnement. Le CPU kiff. Est-ce que en oubliant le PC, ça va fonctionner? Non. Est-ce qu'en oubliant la carte mère, ça va fonctionner? Est-ce qu'en oubliant une mémoire, une alimentation bonne, ça va fonctionner? Est-ce qu'en oubliant une carte graphique, ça va fonctionner? Non. C'est bien les éléments de base. Mais si un manque, le fonctionnement est totalement à l'arrêt. Par contre, un disque dur, s'il tombe en panne, est-ce que vous allez avoir une machine qui tombe en panne? Non. Voilà. Elle ne tombe pas en panne, mais vous allez avoir un message erreur de disque dur, ou votre disque dur ne contient pas d'informations, ou là j'ai pas capté votre disque dur. Ça embête. Ici, la deuxième étape de la maintenance. Donc, la première étape de la maintenance, ça concerne les éléments de base et les pannes des éléments de base. La deuxième étape de la maintenance, ça concerne les éléments complémentaires secondaires, où le disque dur est considéré comme élément secondaire et non pas primaire. Donc, le disque dur, ok? Mais ça dit l'élément de base, l'informatique, après les éléments de base, le hardware, c'est le disque dur. Le premier élément de base, le seul déjà, élément de base, le software, c'est le disque dur, après les 6 éléments, le hardware. Donc, si on peut maintenant imaginer quels les éléments de base globaux pour tout le PC Telecom, c'est 7. Il y a 6 hard, 1 soft. Et ouais, le disque dur, ok? Voilà, le disque dur هاوليك ما كاين بزاف اللي ممكن هاو يقرا في الديسك دور مي بصح il sait pas que le disque dur c'est un composant électronique. Bien sûr, il y a une combinaison entre l'électronique et le magnétisme. Mais sinon, هذا l'élément هذا le composant هذايا contient toute l'informatique, y compris les programmes, les logiciels, les progiciels, les fichiers utilitaires تاعكم, les jeux, كل حاجة elle est ici. Même les films, ils sont là. De temps en temps, le CD, il vient juste pour assurer le transport du film. Mais sinon, le film, généralement, on le grave sur le disque dur. Donc, ils ne vont pas s'amuser à mettre des CD à la portée de tout le monde pour regarder les films. Ils mettent les films, ils les sauvegardent dans un espace de disque dur. 40 gigas, par exemple, suffit pour installer presque 45 ou 43 films. Non. Moins. 25 films. 25 films dans un disque dur de 40 gigas. Parce que déjà les films VCD, c'est des films qui abritent un espace supérieur que 1 giga. Un film de 2 heures là, il abrite un espace supérieur à 1 giga. Bien sûr, donc les films, donc les cyber maintenant. Voilà, il y a des cyber qui font uniquement une petite affiche à cyber, vous pouvez partager les films à partir de Rafiq. Ou Rafiq, c'est quoi? C'est un répertoire qui contient tous les films du cyber. Les films du cyber, on choisit les films. Les films accessibles, les gens qui aiment les films. Il y a des cyber qui fonctionnent bien à cause de ça. Les gens viennent, consultent le film à partir d'un poste où ça coûte. Ça coûte. Tu peux payer facilement en regardant le film, tu peux payer 100 dinars. Parce que le film, s'il fait 2 heures, ou tu fais un tarif de 50 dinars l'heure,
ça va revenir à 100 dinars. Faites-vous à peu près l'astuce. Donc il y a des cyber qui organisent leur cyber comme ça. Un cyber de film, un cyber de jeu. Mais pas nécessairement l'internet. Hein. Ok. Ça c'est juste pour montrer que le disque dur. Voilà, là le disque dur, ok. Le disque dur a une partie électronique. Voilà, une partie normalement derrière. Nous avons un disque magnétique qui contient à l'intérieur toutes les informations, toute l'informatique, qu'il soit logiciel ou processeur. Ok. Allez-y, le premier est acquis, le disque dur. Allez-y, est-ce qu'il y a un autre élément complémentaire pour le PC Telecom? Regardez bien votre PC. Lecteur CD-ROM, oui. Lecteur CD-ROM, c'est un élément complémentaire pour le PC. Ou بالعكس دركا, il est très important. أنا نهضر لكم ماشي CD-ROM مع الجرافeur. دركا il faut aller vers le graveur. Sinon le DVD-ROM. Je préfère un DVD-ROM au lieu d'un CD-ROM, mais je préfère encore plus un graveur de CD-ROM qu'un DVD-ROM, et je préfère encore plus un graveur DVD-ROM que les autres. Mais là, ça reste pas que le prix, parce qu'un graveur DVD-ROM, il peut vous coûter facilement 12 000 dinars. Il a un graveur DVD-ROM, il coûte 12 000 dinars. Par contre, un graveur CD-ROM, il coûte entre 2500 et 3000 dinars. La meilleure marque c'est LG. في الجزائر نهضر، في الجزائر la meilleure marque c'est LG. ما تروحوش لحاجه اخرى، حاجه اخرى ميم لو كان تكون فيليبس وسوني هذوما سي دي مارك تايوانيز مخدومين، سي دي زيماج برك ماهمش حقيقيين. وفي الليكتور سي دي رام maintenant nous sommes obligés de l'abandonner. Lecteur CD ROM il faut l'abandonner خلاص. Maintenant avec les P4 ou les P5 ils vont passer sur le graveur ou là le DVD-ROM ou là le graveur DVD-ROM. Ou à ce moment-là, vous allez vous retrouver à l'aise sur le plan de la sauvegarde. C'est pas la peine de sauvegarder les travaux comme disque dur. De temps en temps, il faut aller vers un CD, un DVD qui fait 4 Go. Avec un DVD maintenant, il peut comporter minimum 4 Go. Double face, il est 8 Go. Donc, nous avons maintenant des moyens beaucoup plus importants pour la sauvegarde. وسيرتو جماعه اللي يواسيو لي فيلم رياليزي لي فيلم ويخدموا لي روبورتاج وجماعه على الرتيه وكلش ils peuvent dorénavant réfléchir à ce que leur PC devienne des systèmes d'enregistrement de reportage ou de film ou de montage et les classifier en fonction des DVD-ROM ou des CD-ROM. شيخ بيكونوا يخدموا بالميني دي في دي. ميني دي في دي ثاني ميني دي في دي 6 سنتيمتر ولا 6 سنتيمتر ولا 1 جيجا بصح. C'est 1 giga. Non, le mini DVD il fait 1 giga simple face, 2 giga double face. Le mini DVD هو جيد هكذا هو في 6 سنتيمتر ويتحطوا فيه دونك حاجه مهمه بزاف. ونقول لكم حاجه، لو برانسيب دركا تاع الميني دي في دي ولا الميني سي دي سي با ليتيليزاسيون كوتيديان، سي لي كارت دو فيزيت الكترونيك. باسكو maintenant nous avons واحد الفكره واحده اخرى يسموها لي كارت دو فيزيت الكترونيك. Tu peux avoir une carte électronique, il y a mini DVD, où à l'intérieur vous avez des informations jusqu'à 1 giga. معناتها tu peux former même une personne. تعطيه له comme une carte visite هو يقرا على حياتك ويشوف الفيلم تاعك وين تعيش وكيف تخدم. C'est-à-dire tu peux donner toutes les informations de l'entreprise y compris la production. تقدر تفيلمي même un film de production ويشوفوه يقتنع بك ويجي يشري من عندك. Maintenant هذه راه publicité maintenant, il faut aller plus loin. Ce n'est pas la carte visite que tu fais اسمك والتاريخ الزياده ou l'adresse تاعك والتليفون. FDD c'est le lecteur de disquette. Ça c'est un élément complémentaire, mais est-ce qu'on peut s'en passer maintenant du lecteur de disquette? Est-ce qu'on peut s'en passer? Est-ce que نقدروا نساوها؟ c'est pas la peine d'installer. صح هو دركا بقى للشبح الليكتور ديسكيت، فرانشمون بقى للشبح. Parce que par respect, voilà, par respect à la disquette اللي راهي quelque part مخبيه et qu'on n'a pas encore lu, par respect, c'est-à-dire au cas où on la trouve, est-ce qu'il faut la lire? Non, par respect كما قلت. Mais est-ce que c'est un élément complémentaire important? Il n'est pas important. D'accord? Parce que maintenant nous avons d'autres moyens de sauvegarde, vous allez les citer. Nous avons d'autres moyens complémentaires de sauvegarde qui sont beaucoup plus importants que le lecteur de disquette. Allez-y. Le flash disque. Le flash disk, c'est un élément complémentaire très important de nos jours,
Parce que premièrement, il est beaucoup plus souple que le lecteur CD-ROM, que le CD-ROM lui-même. ثانيا, les dernières versions de XP acceptent presque les disques flash. Donc il suffit pas de l'implanter et vous allez l'accès direct sur le disque flash que vous pouvez écrire et effacer à maintes reprises. lecteur zip جا. Nous avons aussi des lecteurs zip. Les lecteurs zip, généralement, mais tout le monde qui utilise les lecteurs zip pour la sauvegarde, mais surtout les banquiers et les imprimeries. Ils en ont besoin. Parce que comme les banquiers ou les imprimeries, ils font leur travail et ils archivent leurs travaux. Ils font le travail et ils font l'archivage. Ou l'archivage, le meilleur archivage maintenant qui est confirmé, c'est le zip, c'est les cartouches magnétiques. Elles sont beaucoup plus robustes que le CD, parce que le CD, franchement, que vous voyez là, après une année, il commence à s'abîmer. Parce que l'humidité, c'est un problème énorme pour ce type de CD. Ou pour avoir une bonne sauvegarde de ces CD, il faut les mettre quelque part dans un endroit non humide, sec. Ou les endroits secs, endroits secs. Tu peux créer un endroit sec. Ça comment? Premièrement, il y a un placard en bois. Deuxièmement, il y a le climat externe, un climat séqueux. Séqueux, mais fait l'humidité. On met pour cela des déshumidificateurs. Des appareils, des déshumidificateurs, c'est des appareils faits dans une salle. Vous pouvez stocker l'appareil, il absorbe l'humidité. Par exemple, le climatiseur. Le climatiseur, c'est à la fois un climatiseur qui règle la climatisation, le climat interne et déshumidifie. Parce que les gouttes d'eau que vous voyez maintenant qui s'accumulent dans le bidon. Donc c'est un investissement. Mais si vous mettez des cartouches zip et vous les mettez dans un placard en bois, c'est sauvé. Oui, la meilleure façon de protéger le magnétisme les cassettes zip et les cassettes vidéo magnétiques, le meilleur climat c'est la chambre froide. Il suffit pas de constituer une chambre froide et vous pouvez les mettre les positionner rien ne les touche sur le plan magnétique. Est-ce que vous comprenez? Donc le zip, la durée de vie du zip, c'est une durée de vie qui dépasse facilement 10 ans, 10 ans. Comme une banque, elle n'a pas besoin de cette durée. La banque, elle aura besoin au maximum de 5 années parce que les investissements se régénèrent chaque 5 années. Ce sont les années d'amortissement. Qu'il soit pour les banques ou pour les entreprises, chaque 5 années, tout change. Le matériel câble est rénové, les banques de données changent, ainsi de suite, et nous avons une nouvelle comptabilité, une remise à zéro. Par contre, quelqu'un par exemple qui fait dans le domaine de la formation ou de la vidéo pour préserver la vidéo, il lui faut presque toutes les solutions. La vidéo sous forme de cassette vidéo, la vidéo sous forme de VCD, et le plus important c'est le DVD. مليح دركا اللي يحب يدير ان فيلم انا نقول لكم صح فرانشمون هاد لي فيلم هذوما جو فو لي ميتر سور دي في دي هذا موهوبي ça coûte cher. Premièrement ça va me coûter cher ou deuxièmement ça va coûter cher aux élèves. اسمع لي انت ان دي في دي تغرافي avec un film à haute résolution ça revient cher. معناتها ان فيلم تاع 1 heure يسقم لك 50,000 بزاف. وعباكم لي كور تاعكم كامل درت حساباتي انا لي كور تاعكم كامل يسقاموا لي تقريبا 48 سيدي معناتها حتى الفات فورماسيون 48 سيدي 48 سيدي لو كان تستفادوا منها وتسقم لكم 50 دينار للسيدي خير صدير 50 دينار وكذاك تخرج لكم غاليه صدير راكم في واحد 3000 كلك دينار هذه غير لو باكي تاع السيدي كون تحسبوه بالدي في دي سا دوفيان بوكو بلو شير سا ديباس 1 مليون. Voilà, donc c'est le disque flash, lecteur zip, encore. Ou sinon maintenant les éléments complémentaires que vous connaissez au niveau du PC. Maintenant on l'imprimante, parce que l'imprimante
c'est un accessoire de l'informatique. Hein. C'est un accessoire. Le scanner, c'est un accessoire. Accessoire. On doit aller vérifier. Hein? La visu, elle fait partie de l'autre. Elle fait partie des éléments de base. Qui on parle de carte graphique, لازم لي invisible باش نشوف. Donc ندخلها في les éléments de base. Hein. Encore. La carte son. البطاقة الصوتية. Est-ce que la carte son n'est pas utile في le PC? Est-ce que vous n'avez pas une carte son à la maison? Est-ce que vous pouvez regarder un film sans écouter son son? C'est pas normal. Donc un élément complémentaire, la carte sonore. Vous savez les cartes son, il faut choisir les marques. Hein. Qu'il y ait des marques, qu'il y ait des forces, qu'il y ait des puissances, qu'il y ait énormément de choses autour de la carte son. ما تروحش تشري une carte son intégrée ولا une carte marquée intégrée une fonction sonore intégrée bas de gamme وتقول انا عندي واحد الصون هايل. هاوليك انا عندي هذا لو بورطابل ديل هذا لو بورطابل ديل هذا سي ان بورطابل ا باز هذا سي ان بورطابل هذا سي ان بورطابل ديل ا باز دون كارت سونور ياماها. تعرف اش معناتها ياماها؟ Yamaha, premièrement, c'est japonais. Deuxièmement, c'est le chevronné la sonorisation. C'est le chevronné la musique, Yamaha. Synthétiseur Yamaha, il n'y a pas mieux. Et donc, Yamaha, c'est une grande marque. Où généralement, les portables ne font pas d'erreur. Vous n'allez pas trouver fait un portable une marque en dehors de ça. Qu'il y a Yamaha ou qu'il y a Sound Blaster. هذوما les deux marques. Yamaha ou Sound Blaster. حاجة أخرى ها كرياتيف هو ساوند بلاستر. ساوند كرياتيف هو ساوند بلاستر. دونك اللي عنده باغ اكزومبل اس اي اس ولا عنده اسي ولا عنده افونس لوجيك ولا عنده بود غودوغ هذو كاع سي با د كام. Vous n'allez pas apprécier le son. Ou surtout dans le cas nous avons des films en 3 dimensions. Stéréo à 5 dimensions ou les 6 dimensions, maintenant il faut vraiment apprécier le son. Zido encore. Est-ce qu'il y a un autre élément de complémentaire que nous avons oublié? Réfléchissez. Le modem sous forme de carte, parce que les modems, machine comme le modem externe, les modems internes, les modems externes. Les modems internes, vous pouvez avoir des cartes modem carrément à la maison. Vous n'êtes pas obligé de passer par un modem except que ça coûte cher. Les modems aussi sont considérés comme éléments complémentaires ou le meilleur modèle interne sous forme modulaire qui a deux types, US robotique ou le Motorola. Motorola ou US robotique. Carte satellitaire, c'est Encore carte satellitaire. La carte satellitaire c'est une carte à la fois d'acquisition, maintenant vous pouvez regarder bien la télévision numérique ou la vidéo numérique, comme vous pouvez bien recevoir de l'internet. La meilleure marque, c'est Oppoge. Oppoge. Oppoge, c'est la carte, c'est une carte d'acquisition qui est beaucoup plus utilisée pour les télévisions numériques ou les chaînes numériques, etc. Ils utilisent Oppoge pour le montage, pour l'acquisition, pour énormément de choses. ممكن انا ما نعرفهمش بزاف. انا نعرف حاجه نتبعها اوبوج بروفيسيونيل. شحال الاخر لا كاباسيتي تاعها؟ En tout cas, vous pouvez trouver. Non, هذا سي با كام. انا نهضر لكم على اوبوج qui fait entre 3 millions et 6 millions. D'accord. C'est mon professionnel, c'est des cartes professionnelles qui font l'acquisition. L'acquisition معناتها même هاد لاكيزيون نديرها انايا لو كان عندي اون اوبوج واحد لا نتي واحد لي كولور واحد التريتمون واحد لي زيفي سبيسيو هي وحده تخدم في سبيسيو تقدر تبروغراميها اون شونجون دو بوزيسيون. باغ اكزومبل انا راني ندور في الكاميرا درك اون شونجون دو بوزيسيون دير لك عفايس دي زيفي باش تجيب سي ان اوتر موند صدير اسمها روبوتيك صدير لوتوماتيزم. انكور لي كارت نو داتا سي اكسترن. Les cartes réseau. عباكم دركا سي لو ريزو. دوكا اللي عنده في الدار 2 اورديناتور وما مش سو ريزو سي ان مالاد مونتال.
صح انا خطره ندخل عند واحد صاحبي يقول لي عندي 3 اورديناتور وراهم فرحان زعما هو صاحبي كل واحد حط ونقول له كل واحد في بيته ونقول له هاد راهم سوريزو يقول لي شنو معناتها سوريزو مي تي مالاد ديرهم سوريزو بيك دير 3 ماشين ديرهم سوريزو وانت ولدك لعبوا وقصروا مع بعضكم وهضروا مع بعضكم برا اسمها تليفوني اي بي انترن نقدر انا في لا شومبر ندير الكاس نعيط لوليدي وليدي هذا معايا يقول وليدي روح نسحقك دركا ولا نكسر معاه بلا ما نجيبو لا تليفوني اي بي اسمها تليفوني انترن دركا فهمتوني لو ريزو maintenant c'est un jeu il faut avancer dans le réseau على بالي انا في لا فورماسيون تاعكم جي بريفو لو كور دو ريزو حبيتو ان كور كونسيستون ان شاء الله راح نديروه دون مانيير تري فورت معناتها تقدروا تدخلوا فيه قهوه تلقاو 2 ماشين يقولوا سي محمد نصاليهم الكريزو علاه قال ما باليش هذه يديرها كاس وهذه يديرها هاس il faut devenir حاجه درك اوتوماتيك il faut le réseau هذا il faut l'avoir partout par exemple imagine واحد عنده 2 بي سي في الدار 2 بي سي وهو المراه تاعو يديروا لاشين باش يخدموا على الدي اس ال اسك سي نورمال نو عندك لا دي اس ال الله يبارك 128 كيلو بت ابروشيهم في زوج وبارطاجيو وخدموا اون ميم طون الانترنت الا ديروا لاشين اسمعي دالتي او انا دوك نجيب بعدا لازم نخدم انا عندي بحث سي محمد كيكونيكتيو لي ديزورديناتور وديروا خدموا في زوج فهمتوا الفكره تسمى دركا خلاص لو ريزو دركا إلي ريغل بريسك تو لي بروبليم دي موند ولا كان عندك 5 دراري وحبيتو كاع الانترنت دير 5 ماشين ودير ريزو وزيد افتح الباب ودير 5000 الدخله والجيران داخل اللي خارجين يا رحمه ربي صادق اوكي وعلى بالكم دركا بريسك كامل لي بورتابل لي زورديناتور بورتابل ils sont dotés d'une fonction réseau intégrée généralement il a ما لقيتوهاش une fonction réseau intégrée sous forme de carte معناتها كونيكسيون كابلي تلقاوها ويرلس دركا سون فيل لا بلوتوث ولا ويرلس اسمها بلوتوث ولا ويرلس البورطابل تاعك تجي عقب على بلاصه فيها ريزو وحده يدخل ويسرق لك الانترنت وشنو ا كونديسيون كي لي ان بوين داكسي هذا يسموه سي ان اباري اللي هو داخل في الريزو اللي فيه الانترنت وفيه لونتين وهذاك لونتين يبدا يبعث سور اون ديستانس واللي يكون عنده الاورديناتور تاعو فيه لوكال يفتحوا برك في هذيك الجهه يدخل كونيكتي سير الانترنت بيان سور لازم il faut qu'il se mette en réseau il faut qu'il se mette en réseau il faut avoir une adresse IP il faut un mot de passe ainsi de suite ماشي كاع الناس يسرقوا كيبقى نجاوب لا لازم مود باس لازم un mot de passe encore est-ce qu'il y a d'autres est-ce qu'il y a d'autres webcam اكسسوار وي نقدر نعتبروه élément دركا important وي webcam c'est vrai dans un cyber par exemple انا ظالم نفسه اللي في السيبر عنده سيبر ما دارش لي webcam سير ماشين سي محمد الناس كاع دوكا يتهضر مع بعضها on se voyant خطره c'est vrai le webcam c'est un moyen maintenant très important parce que بكري كي ما كانش webcam كانت الناس تهضر مع بعضها بصح ما تشوفش بعضها ما تفهمش لي غريماس تاع لوطر بصح دركا on le voit l'autre personne on le voit ما يخدعناش كاين هذاك البروبليم تاع والله كان تاع كي تساكادي دوكا لقيت كاع البروبليم تاع الصوم يساكادي كان شغل واش كيتكوب شوفوا باش نفهمكم مليح لو سون الصوت الطريق تاعو في الانترنت ماشي هو الطريق تاع ليماج كل حاجه وحدها في الانترنت alors si on prend par exemple la DSL fait 128 كيلو اوكتي ولا 256 ديروا في بالكم 256 راهي مقسومه à des voix c'est des voix لا فوا تاع الصون وحدها لا فوا تاع ليماج وحدها لا فوا تاع الفيشي وحدها لا فوا تاع الميل وحدها لا فوا تاع السيت وحدها لا فوا تاع التيليشارجمون وحدها مقسومين سوبوزون باللي في السيبر كاين 10 راهم يهضروا في الصوت عندهم الصوت تاعهم يتحرك في السيبر عباكم شنو يصرى هذوك ال10 ils vont pas partager 256 كيلو ils vont partager la voix تاع الصون dans le 256 معناتها لو كان نحسبوا لي فونكسيون اللي كاين في السيبر نحسبوا كاين لو سون كاين لا فيديو كاين لو سيت كاين لا بواط الكترونيك كاين تيليشارجمون سي بون
كاين 5. والتكست شي عندنا في الابليكيشن. السيت هذاك السيت تدخل السيت والايماج تدخل في السيت اسمها الاتش تي بي. الاتش تي بي والاف تي بي والايميل والويف الصوت ولا فيديو كي تكون بالويب كام سي لا فيديو وحدها لي تريتي وحدها عندنا لا بوات نقولوا 5 معليش كاين 5 في السيبر 5 حوايج كي ناخذوا 256 كيلو نديفيزيهم بار 5 شحال يخرجوا لا كاباسيتي دو شاك فوا قسموا لي 256 بار 5 شحال تخرج 50 كيلو تخرج 50 كيلو في الوحده 50 كيلو بيت بار سكوند سيبوزون في السيبر كاين 10 ما يهضروا في الصوت يهضروا 5 كيلو الواحد يخرج 5 كيلو بيت للواحد على حساب مي كونيسونس لو سون ا 5 كيلو بيت بار سكوند يكون كوبي باسكو السون يبدا 28 كيلو بيت بار سكوند لا كارت داكيزيسيون شفناها لا كارت داكيزيسيون فيديو فوالا هادو هما تحبوا نزيدو درك رابيدمون نكتبوهم بركاتي دانفورماسيون ولو ديتاي تاعهم نخليوها باسكو نكتبوا معايا لي زيليمون كومبليمونتير ونبداو سيتي 1 اتش دي دي شوفوا على الكلمه هذه اتش دي دي بالانجليزيه معناتها هارد ديسك درايف هارد ديسك درايف اتش دي دي معناتها هارد ديسك درايف بالفرنساويه يسموه لو ديسك دور لو ديسك دور وقلنا هو سان اليمون دو باز اون انفورماتيك ليمون دو باز اون انفورماتيك l'informatique معناتها السوفت يا اخي ليمون دو باز اون انفورماتيك ماشي في الهاردوير سي با ليمون دو باز في الهارد سي ليمون دو باز في السوفت ثانيا في الاف دي دي انا نحاول نكتب لكم درك هذه الكتابات الالكترونيه تقنيه باش تفهموا لي سينيفيكاسيون دو شاك شوز اف دي دي معناتها فلوبي ديسك درايف و ça signifie lecteur de disquette. وما نزيدش نديطاي بزاف لي ليكتور ديسكات باسكو ما في ليكتور ديسكات من بكري كان لو غران بوز ولو بتي بوز انسي تسويت معليش حاب نزيد نديطاي هذا سونتي دو كام يديروا في بالكم بلي ليكتور ديسكات مانتونون في لا مانتونونس il vaut rien او سي با لا بان دو لو ريباري سي فو فولي لو نيتوايي كاين دي ديسكات دو نيتواياج سينون jetez-le et achetez un autre ça coûte 500 دينار 600 دينار 50000 60000 معناتها لا مان دوفر تاع الطبيب اوكي تروازيامون بعد اف دي دي والاخر نديرو ليكتور سي دي رام نكتبو كاريمون سي دي رام ولا دي في دي رام ولا غرافر نكتبو هكذا لي غرافر معناتها نقصد بهم دون لي دو سونس كي سوا بور دي في دي ولا بور سي دي صح ما هضرناش على واقيلا لي مارك تاع السي دي ولي مارك تاع الديسك دور الا كان تحبوا خليوها بروشين فوا كي نبداو نوالفوا شويه لي براتيك باش نعاود نقول لكم وشنو هو لو مير ديسك دور وشنو هو لو مير ليكتور سي دي رام وشنو هو لو مير غرافور وشنو هو لو مير دي في دي رام انسي دو سويت والمير مارك في الفلوبي ديسك انسي دو سويت نزيدو كارت واش عندنا كارت كمان ليكتور زيب نكتبو زيب كاريمون وما في لي كاباسيتي لازم تعرفوا بلي هاد لي ليكتور عندهم دي كاباسيتي كاين دي كاباسيتي فابل كاين دي كاباسيتي انورم هادو كامل سي دي كاباسيتي كو vous pouvez acheter وهنا سي لو بري كي va changer مي سينو لا تكنيك سي لا ميم لي ليكتور سيب ثاني كاين فيهم دي مارك بعدا اون فيرا اوسي لي مارك سينو ريفوني او بوليكوب ولا روحوا للسيت حمانيفورم.fr.st حمانيفورم.fr.st vous allez trouver كاع هاد لي كور اون ديتاي بلي مارك وكلش pour ne pas perdre du temps. Cinquièmement, les cartes. On va parler des cartes maintenant. Comme disque flash et webcam. Vous direz aussi autres comme éléments de visualisation et de stockage. Webcam. ديسك فلاش ولا ديسك فلاش اسمهم مش ميموار فلاش اسمهم ديسك فلاش تاع لي زاباري فوتو هذوك سي دي ميموار صح سي دي ميموار فلاش هذوك بور لي زاباري فوتو نيميريك صح دونك كاين دي ميموار فلاش وكاين دي ديسك فلاش لي ديسك فلاش سي لي ديسك هذوك
sous forme de stylo là. Non, c'est des barrettes c'est des barrettes extra plates. عندهم لا تكنولوجي كيف je crois. Ils ont la même technologie. ديسك باش ام بي 3 هذا الديسك باش ام بي 3 اللي هو سي لا ميوزيك. زيدوا encore les cartes maintenant, la carte son, la carte زيدوا هنا la carte son 6 carte son. وقلنا la carte son في الحقيقة ما تخدمش لو son بركا، elle fait aussi la musique ou le jeu. parce que نديروا wave MIDI et joystick. Normalement chaque carte son normalement on fait les trois options هذوما. Sans oublier le CD audio. Parce qu'il y a elle gère le audio, le CD en termes audio. Adaptateur, c'est des adaptateurs pour fonction intégrée. Adaptateurs, c'est des adaptateurs, c'est pas des cartes. Donc c'est des adaptateurs pour des fonctions intégrées. Ça. Hein? MIDI c'est la musique MIDI. MIDI musique. Maintenant la carte son تقدر تكومونيكيها مع اسمه هذاك synthétiseur où tu commences à faire rentrer de la musique à l'intérieur de l'ordinateur afin de traiter la musique. La musique قادر تكون هي بيانو ترجعها دربوكا. تعرفوا سي بي 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 وهي ترجعها دربوكا دب 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 c'est un traitement. Comme l'informatique, tout se base sur le synthétiseur. C'est le synthétiseur qui fait rentrer les notes musicales. À partir de là, on traite les. Septièmement, la carte d'acquisition satellitaire. J'ai cité comme la marque Opoche, mais nous avons aussi d'autres marques. Les cartes, elles permettent de faire une acquisition vidéo plus l'internet. Bien sûr, l'internet, un hébergement, pour l'internet, il faut un abonnement. Il faut s'abonner chez un satellite. Il faut s'abonner chez un satellite pour récupérer de l'internet. Oui. La connexion internet rapide, elle est 1 mégabit par seconde. La connexion par satellite est 1 mégabit. Ça, le seul inconvénient, c'est que la requête, la demande du site, trouve par téléphone. Donc, tu envoies la demande par téléphone et tu reçois par satellite. C'est là le retard. La requête, elle est plus lente ou la réception, elle est rapide. Mais les deux, ça fait moins rapide. Parce que la requête, elle attrape par téléphone, trouve par exemple à 43 kilobits par seconde, où elle revient à 1 méga. Si on fait le temps de physique, on tombe à 200, même pas, 128 kilobits par seconde. Parce que la DSL fait l'acquisition satellitaire, je viens de la satellite. Parce qu'il y a d'autres satellites qui font l'envoi et la réception. Là, c'est autre chose. Vous pouvez avoir touché entre 1 méga, 2 mégas et plus, en fonction de l'abonnement, en fonction de la vitesse que vous voulez, que vous avez payé. C'est un débit, vous payez un débit. Ça veut dire pour les satellites, comme les autorisation, les la permission. Le pays, oui, vous êtes en train de démettre ou. Quel satellite Non, quel des satellites Oui, ça لازم يكون étatique, لازم يكون étatique, ما يكونش تاع بريفي. ما يكونش بريفي. زيد. Huitièmement, واش قلنا ثاني؟ la carte d'acquisition satellitaire, la carte réseau, pour terminer, la carte réseau. La carte réseau qui marque corps, maintenant, elle devient indispensable pour les réseaux. Alhamdoulilah, nous avons des cartes réseau wireless. Wireless, mais un câble, c'est avec des antennes. Donc vous pouvez mettre une carte réseau antenne maintenant, une carte réseau antenne là, elles peuvent facilement communiquer entre elles. Sans mettre. Le switch. Non, le switch est là pour le câblage. Ça donne les nouvelles techniques, donc un point d'accès. Un point d'accès fait antenne, un point d'accès appareil. Je ne sais pas qui fait une antenne. تلصقوا في لا كارت ريزو لوكال تاعك هو يلفي يبعث لهم كاع. ولوكال عندهم دي زونتين برك ها؟ لا بارون اون راديو اسمها لي زون راديو. دونك كارت ريزو نحطو كابلي
تحبوا تحطوا كابلي و ويرلس. انا الله غالب مانيش قادر درك ننفيستيهم باسكو هما وحدهم ساكو واحد 7 ملايين. 7 ملايين هذا لو بوان بلوس كيلكو كارت هكذا بور فير ليكزارسيس. معليش حنا اون فال فير بالكابلي تاع ليدي هذه هي. معناتها سي لو ميم برانسيب سوف كو هذوك لي كارت ريزو سي با دي كارت كابلي سي دي كارت افيك دي زونتين. وهنايا عندك اون كارت ريزو لوكال سامبل كونيكتي كابلي سور ان بوان داكسي ان اباراي اللي فيه لونتين هو السويتش تسمى السويتش تاعها. كاين ديفيرونس بين الويرلس كاين ديفيرونس مانيبيلاسيون برك. والكابل خير واقع. ديفيرونس دي كاين لي زانكونفينيون دي زافونتاج. صدير هو لانكونفينيون وي هذوما ان دي بروبليم سي لي زانترفيرونس. ان دي بروبليم تاع الويرلس سي لي زانترفيرونس. زانترفيرونس معناتها في لا زون اللي تكون تخدم فيها سا بيرتورب لا راديو سا بيرتورب لا تيليفزيون اي سا بيرتورب على حسب عقليتي انا ميم لو بورطابل. قادر واحد يجي باش يعيط لك ما يقدرش يدخل لهنايا. ونجي فريكونس عاليه ممكن لو كان تجي فريكونس ميم لو بورطابل بوتيتر بيرتورب. لو كان زعما نكونوا في انسان فيها ويرلس ممكن نديروا اون نوت ديال سيل فو بلاي ايتينير فو تيليفون بوسيبل باسكو انا نشوفوا بلي لي تيليفون انفلو سور لي زورديناتور تحركوا طون زون طون تو في بوجي تاع شيخ اللي يحب يشوف بار اكزومبل الولاس شيخ اللي دارنا نينتندو اللي مالت تحم دينهم شيخ تاع لي زون راديو شيخ يسموها التكنولوجيا نينتندو راديو فيها 16 فريكونس تلصق واحد العصا تاع لو بور مانيت تقدر تلحق حتى بالمانيطاسيون حتى الديمات. ديمات وي. ها باش نتفاهموا ثاني si vous voulez avoir moins d'effets de perturbation ولا هنا il faut diminuer la puissance. معناتها الويرلس هذا وقت ما يضرش ثاني كي يكون زعما مريقليه à une distance. قال هذا لو سيبر تاعي il peut aller jusqu'à 10 متر ولا 15 متر. خليه 15 متر باسكو لو كان تغلط ودير له اون امبليفيكاسيون يقدر جارك الفوقاني يدخل معك في السيبر ويفيقوا لك الناس كامل يدخلوا يطلعوا عند جارك يقعدوا ويشعلوا كاع لي بورطابل تاعهم ويكونسوميو لك الانترنت تاعك. ان دي انكونفينيون داكور. مانتونون فرانشمون صادير لا رابيديتي هذه وكذا كلش يقولوا بلي الويرلس هي بلو رابيد صح. يقولوا لي زون الكترومagnétiques سون بوكو بلو رابيد كو ليليكترون باسكو الالكترون فيه ان فروتمون دو ماتيير في الكابل والكويفر ويضربوا والكترون يضرب دماغ الكترون باش يوصلوا ليه. لا غاليه لا كارت ويرلس برك توصل 700,000 اون كارت ريزو توصل 700,000 ولي كارت نورمال يوصلوا ماكسيموم 60,000 ماكسيموم 60,000. انا شريت مجموعه ب 40,000 الوحده 40,000 يوصل لي كارت ريزو وهذا ويرلس يوصل 700,000 والبوان داكسي وحده يوصل واحد 20,000 ولا بوان داكسي هذا لاباري تحطوا سويتش اسمه كي روبلاس لو سويتش. ما تقوليش هنايا صدير هما اون اوروب سا مارش دركا مي سا مارش ماشي في لي سيبر باسكو لي سيبر مزالهم بالكابلاج سا مارش في لي بيرو ديتود ولا لوكال زعما اون انتربريز لوكال باش يبارطاجيو لوكالمون ويسحقوا دي فيشي باش ما يكونوش لي كابل يجي ليهم باش ما ولا في لي بيرو ولا كتشوفتوا لي بيرو اوفر في لي زيتازوني كاين بزاف لي بيرو اوفر يسموها ما عندهمش دي ميور غير بارافون هذوك هما الصح على جال هذوك يخدموا باسكو البارافون فاش طلع الكابل استيتيكمون سي والكابل يجي في الطريق ويتقطع ويفتح الباب يحصل لك الباب كلش. حلوا المشكل هذا باش داروا بلي زوند مي دون دي بيرو كيما يكونوا هكذا يكونوا اوفر ما فهمش لي ميور. شافوا لا سونتي مليح ولا انا على حسب عقليتي لي زوند مانيتيك هذوما يفو لي زيفيتي او ماكسيموم. لي شون مانيتيك كي سون طون زون طون كونتر نو. وغلطه كبيره الناس اللي قاعدين يديروا في لي زونتين تاع جي اس ام في فوق الديور سي اون غروند ايرور باسكو سي ان بومباردمون غراتوي في السيرفو تاعنا. اون اي تران دو بومباردي غراتويتمون لو سيرفو افيك ان شون ايمونس الكترومagnétique و لي فريكونس سي دي فريكونس سيرفيكال معناتها سي دي فريكونس تاع السيرفو هذوك جيجا هرتز سي دي فريكونس تاع السيرفو باسكو حنا السيرفو تاعنا يقول لك يخدم ا دي فريكونس تري اوت. انت ماكش تفيق تجيب لك ربي راك دي فريكونس دو ميلي سكوند نو سي دي فريكونس تري اوت. وهذو هما لي شون جينيرالمون رون لي جون نيرفو و دوزيامون لانسومني واللي ما يرقدوش
باسكو il est toujours éveillé تريسيتي فيه تريسيتي عينيه كاع ما يطلقوش انت تطلقوا يتفتحوا فهمتوا هذا هو لي في دي شومانيتي شيخ قبل ما يجي زيزي ليزاجيريان كاع كانوا مرضون إذا جا دخلهم كاع حنا دركا واش عندنا جيزي صافي عندنا الشومانيتي كنتو ماشي غير حنا العالم كاع يسوفر دو سا نقولوا تاني في اون اوروب ليتيد اون اوروب يقولوا بلي يفو جامي دوني البورطابل ا فوز انفون باسكو حنايا كي كبرنا ودرنا البورطابل حنا او موا كبرنا اون ايو لا شونس باش كبرنا بصح لونفون il est en période de développement نتايا او بيريود دو ديفلوبمون تعطي له ان اباري كيما هكذا يبوزي به المخ تاعو وراه رايح لونفون هذا دونك tu risques d'avoir des problèmes de santé par l'avenir par la suite. Voilà, donc on a les éléments complémentaires. Il nous reste maintenant l'achia, on va discuter rapidement, on va parler de toutes les pannes des éléments de base. On trouve faire l'exercice pratique. À l'exercice, on va désigner il va faire un démontage complet d'un PC, un démontage complet d'un PC ou un binôme, un démontage complet. On va faire ونقول لهم يا جماعه à condition كديروا le démontage sur la droite حطونا les éléments de base et on va voir est-ce que راهم فاهمين واش معناتها les éléments de base sur le plan touché physique ونقول لهم les éléments complémentaires حطوهم على اليسار وبعد ذلك راح نديروا une identification on va essayer d'identifier le PC هذا on va identifier le microprocesseur on va identifier la carte mère on va identifier les barrettes en fonction de tout ce qu'on a fait on va identifier le BIOS et on va identifier la carte graphique et la fonction graphique. هذا concernant les éléments de base. Les éléments complémentaires خليهم pour un autre cours. ومن بعد إلا كفانا الوقت après l'identification, je crois pas يكفينا parce que le cours تاع اليوم il est limité à l'identification. La prochaine fois إن شاء الله نبداو نديروا le montage à vide des éléments de base. On va monter le terminal. نطلعوا هذا الأورديناتور اسمه تاع بكري اسمه le terminal. ونشوفوا qu'est-ce qu'il affiche ainsi de suite. يعطيكم الصحة et on revient إن شاء الله à 1h. شحال ساعة؟ midi moins quart. معليش 1 heure نعاودو نرجعو. Prenez votre temps. 1 heure on reprend حتى ل 4 heures. نديرو فيها 3 سوايع بلا براتيك باسكو ça va prendre du temps. صحيتو. Il y a un discuteur là. 2 heures. 2 points. هذا مش وريت الموضوع الله يهديك نقول لك فرانشمون ما تشريش فوق 1800 انا شريت 300 دينار قدر ندير بها هدايا باش تاخذ حذرك بس